Oo, may narinig pa dyan. May mga hint ka nga, sir. Parang mukhang nalogi si Sir. Ay, naku, logic. Sir, mukhang ay nalogi Bombay. Sa English ka na lang. 5, 4, 3, 2, 1. Tao? Ano yan? No. Hindi. No. No. Tao, bagay? No. Fruit? Anak! No. Tao, bagay, hayop? Hindi. No. Sige pa. Fruit? Yes. Nakakain? Yes. Sige, sir. Ganyan na lang. Sige, sir. Fruit? Nakakain? Fruit? Fruit na naman. Sabi ko na? Yes. Tagalog? No. Pwede. Pwede! Pwede yung hap. Pwede Tagalog. Pwede English. Kay Mito? No. Marami oblong na lang. Sir, marami tayo sa buhay. Pilipano? No. No. Categorize ka pa. No. Labas ka dyan. Bilog ba to? No. Oo, pwede. 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 Bilog ba yun? Pwede. Yung ganun, di ba? Oblong. Ay, oblong. Oblong na, oblong. Oh, yun, oblong. Oblong na, sir. Melon? No. Pakwan? No. Sir, kategory oblong nga eh. English? Pwede. Kanina pa. Tatanggapin namin ito. Maliit, maliit. Malaki maliit? Maliit. Ay, ayun na. Ayun na, maliit. Ayan, specific. Pwede naman sila. May tanim ba rin sa kabiti nun? Ayan. Meron po, meron. Sa Kabso meron. Sa Imdag. Meron sa Indaw? Na... Sige, sir. Pumunta ba kayo doon? Rambutan. Sige, hulaan nyo na lang. Sa Torres? Hindi. No. Narandan yun eh. Nalandan? Maliit. Bilog na maliit? Nagkakalat pa yan? Oblong na yan, oblong na, oblong. Oblong na maliit. Oblong nga, sir. Gulong. Matigas, matigas. Mahaba? Kulay, kulay, bide. Medyo. Gulay ba to? Parang pwedeng gulay? Kulay, hindi. Kulay. Kulay? Magkulay Pula? lang. Hindi. Puti? Hindi. Orange? Hindi. Dilaw? Hindi. Nakikita ba yun? Green? 5 seconds. Brown. Brown. Brown, dali. Black? Brown, black. Pilipinas?